গরু মনে আইলা রে ভাই মারান মরিগালা 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 বেড়া মদের নি ফেলাই ভরাতে মরিগালা মরি। তো ভাই মন মুই তোমার আর কে রঞ্জন 2.4 আজি মোর ব্লগ গোটে বানাইলিনি ভাই মন। এটা আমার ফার্স্ট ভিডিও হয়েছি যে ব্লগ ভিডিও টিকে দেখা ভাই এ আমার বেড়া বাটে কালি সে ভিডিও বানাইলিনি বেড়াই জাগলিনি তো সে ভিডিও তো ভাই মন এবে ଯିବା ଚାଲ। তো ଭାଇ ମାନେ ବେଡ଼ା କେଟା କେଟେ ଯେ ଗୋରୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ତାର ସେଥିରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଟାଉନ ଗୋରୁ ଛାଡ଼ ହେଇକି ନାଇଁ ଗୋରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଟା ନାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କେତେ ଦେବି ଡାଇରେକ୍ଟ କେତେ ଦେଲେ ଆରେ ବେଡ଼ା ନ ଆସୁନି ଆରାମସେ ବସିବି ସେଟା ଆଜି ଆଗ ଲୋକ ଜାଗିଲେ ବେଡ଼ା ଯାଇ ନାହିଁ ତା ଆରେ ଯାକ ଆଇବା ଯାକ जार गोटे काय करू गोरू ना दान खाइबे तो बेड़ा गले बेड़ाटा देखाई बेला टिके एबे थंबनेल टिके एडिट करवार আছে আরে ও गाइस हुआ बेड़ा गले वीडियो बनाई फाइनली गाइस बेड़ा लोग केटी गली ते गोरू केती विचार मारा ते कष्टे नहीं केटाइली आसी कहते बेकार कर वीडियो टी गाइस हमार बेड़ा देख गोरू केमती मारदेला बाधा हो गली सोच लिया मैं ओके गाइस आज लोग क्या का वीडियो को लाइक करा क्या आज सब्सक्राइब कर दिया भाई। গরু মনে আইলা রে ভাই মারান মরিগালা 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 বেড়া মদের নি ফেলাই ভরাতে মরিগালা 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 আই Ay 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 moringala ay 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 guys माँ बेड़ा स्केट देर ले रही केंदार गुरु मार गाइस देखा बड़ा काय दिले हो केने बसिरली मार आज काय दिलाई हो एवढा 2 টাকা लाच आइट। तो गाइस बहुत अवस्था रही बेड़ा रुईले केद्दे बार अच्छे गुरु देखते नहीं एवढे राचो एवढ 2 টাকা लाइक दोबारा चलाऊंगे इवाड़े मोइसे होना चाहिए भाई से बड़े बड़े कला चे कि दोबारा चले बात है भाई रिच तो भाई कि दुआ होंगे से बड़े गड़बड़ तो कहीं दोबारा कौन तो कौन दिख रहा है क्या गोरू की तो देखी पार्लन गाइस गोरू के क्या उनके के द्वारा थे नो है अरे सिकाई भाई तो गाइस हम के दी करे